The ADC area, a joint demarcation team has been formed, but no, this is totally wrong. By CEO, TP ADC, nung consult the kaya, nung TP ADC by consult the kaya no sagre de. TP ADC ni kaisa TP shop paikana. TP shop paikana CDC ro abo. No objection on nisana, alochona to korsa na. Nung alochona nung. Take the side. Sir, administrative bakati je borok phaimani tamman kha sir. Bo kaisa oro joint declaration dinan bagi phayo je o je hatrang jamon committee. কিন্তু এডিসি অথরিটি বরং যে চিঠি রিমানে মমা এলাকা আনি এডিসি এলাকা ক্লাইও হিমানে অবন দিনাই খাইবার নোটিফিকেশন দিকা তিনর মুখা উইদাউট কনসাল্ট তো এডিসি অথরিটি বাই কোন কনসাল্ট খাইয়াওই অর এডিসি অথরিটি নি মুংনো দাখা जों জয়েন্ট টিম খাইও হেনে এডিসি অথরিটি বাই কনসাল্ট সে খাইয়াওই নং বাইকে জয়েন্ট টিম খাইমা খাবা নং তো খাইয়া কাই মো তিনিনি আন্দোলন অমন রস হারিনানে কাইসা কুসল খাইমানিছে মকলাयो কা অবন সাকা নং মনো স্পষ্ট সাকাইতে ফেদি নং এডিসি নি এনু সিদার নাকা নো অবজেকশন সার্টিফিকেট না উইথ মো ডিক্লারেশন খাইকা ও নগর পঞ্চায়েত খালাইনানি এডিসি এলাকা ন খবই কা এডিসি অথরিটি যেটা বরন চিঠি দিকা মমো এলাকা আনি এডিসি এলাকা ক্লাইও উইথ ম্যাপ সহকাই রহকা কিন্তু অবব বড় দিনাই খাই তিনি অব নোটিফিকেশন খাইকা আবন কোন জবাব করি হেকেটা কাইসা ককংখা जों নুগো প্রত্যেকটা আন্দোলন প্রত্যেকটা তীব্রসার আন্দোলন খাইকে তামো যত তীব্রসা অফিসার হসদাই তীব্রসা পুলিশ রয়েছে তীব্রসা বুলাইথন ওয়ালাইথন এনে রর নন ট্রাইবাল টাং অফিসার ফাইয়ার নন ট্রাইবাল টাং পুলিশ অফিসার ফাইয়া স্যার যে তামো খেলামো যে ডিএম নোটিফিকেশন নে আর ডিএম ফাইকা স্যার তিনি ডিএম ফাইয়া কর তাবো নুকজাক ফাইয়া কব ফাইয়া বন হিয়ারিং নি দিন প্রতিবাদ খাইকা চিনে যত থাঙে প্রতিবাদ খাইবি কিয়া বখনায়া দিন বাইকে খানায়াও ইনকো খাইকা আর কাইসা একটা ফেক একটা আর তিন থাকা বরং কখনো খানায়াও নোটিফিকেশন বাইকে দিখা আর পারানি বরং আর নোটিফিকেশন হইতো নেও আর নোটিফিকেশন বন্ধ দিয়া বড় গোপনে সম্পূর্ণ স্যার তাম ষড়যন্ত্র তঙ্গ মান অঙ্কুল গম হাই গোপনে আবো কাইসা কথাম এসডিএম মানে আলকা জায়গা ট্রেনিং রিতঙ্গ তাঙ্গে ট্রেনিং রিতঙ্গ সব বড় নোটিফিকেশন খাই কেলাকা আর ট্রেনিং আলকা জায়গা অথরিটি নিনে এসডিএম ফাইনা নাংনা উইথ ডিএম ফাইনা নাংনা স্যার অবন ইয়াগুলো ডিএম মাল নেদা अब डीएम फाइका और जों डीएम मालाय डीएम शर्मा फाइनाय तांके जों डीएम नि आरो थानाय डीएम वर्मा फाइनाय डीएम नि आरो अनेक बार थांका और नि जत चिनि सिविल सोसाइटी থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল থেকে বন মেমোরেন্ডাম রিজাখা ও মেমোরেন্ডাম नि কোনো গুরুত্ব দিখাবো ইম্পর্টেন্ট রিখা ডীএম তিনি বন ও সমস্যা সৃষ্টি খাইনাই তিনি যদি মন হস্তকে ফাইকা তিনি ও লামা কাসু জাগলা খামো বড় হয়রানিগুলা খামো সম্পূর্ণ গভর্নমেন্ট অমন পরিকল্পিতভাবে ও সমস্যা সৃষ্টি খালায়ও অমো সম্পূর্ণ গভর্নমেন্ট দায়ী মনি বাগে বন সমস্যা সৃষ্টি খায়ও মো কৌশলে কাই এডিসি ন চিকন নিনান বাগে খসর নিনান বাগে এডিসি নি মেম ন তেব খসরি চিকন তে দেখাইনানি ও বিশ্রামগঞ্জ এক সময় ম এডিসি এলাকা তংমানি বামফ্রনি সময় মন তিনি জেনারেল এলাকা খাইজাকা মুং সলাইজাকা ম লেনামা হাতি তংমানি বিশ্রামগঞ্জ খালাইজাকা गोबां তীব্রসারनि জায়গা যেটা খাস তংমানি জোরপুর পাংনা হাজাক বাইটা তাই বুঝ সহ্য খালিনাই जों और राजनीति गया तीनों राजनीतिक फ्लैग करे और जत तीव्रसा तीन फायो बंगने हास एकजang मानि बागै आंगो तीव्रसा आंगुइनो फायो और तेबो फाइतंग खयनि तेबो फाइतंग वेस्ट नि बर्डर गोबां फाइतंग और तिनि चबाव उनको लगिरिनानि बागै अब जों कोन दिन कइ मैया सरकारनि बखते जे कहे प्रतिनिधि दल फाइसो पाइमानि बर्तमान आसा श्री कलांका सर बरक ताबुक जे नोटिफिकेशन जयन जे डिक्लेरेशन तुमन अब तसे रेक्टिफिकेशन खाइना प आको त डीएम फाइ सापाइका त जों स्पष्ट भाबे सिजागनो नांगने एडीसी एलाकानो तुइ जों नगर पंचायत खालाया जों जेनेरेल एलाकानो तुइ नगर पंचायत खान चिन कोन आपत्ति करे किन्तु एडीसी एलाकाने एक टुकरा जदि हानावै खाइकाकाय अब चिन आपत्ति दं अब चिन आपत्ति एडीसी अथॉरिटी नि बथाक्तै ताबुक बो अबाहायके जे चिनि एडीसी हा नगर पंचायत एडीसी हानत लाङै नगर पंचायत खाइमांगलाक नै एडीसी अथॉरिटी नि बखातै कोनो तो समय बोलनां को खाइका नों फार्स्ट तो नों जे एसडीएम बा डीएम ऑफिस ते नों मनो एडीसी एलाकानो खबै नों जे नगर पंचायत खाइनानै थांतंगो नों जे एडीसी न सिगां जानो नांगौ आं अ एलाकानो खबै एडीसी एलाकानो खबै नगर पंचायत खाइनानै लांगौ होननाय एसडीएम से साइमान बो साइमान ते मैप तंगो बिन थाने और एसडीएम थाने मैप तंगो बो तांगे अबनो जुदी एडीसी एलाकानो तै खाइका बो एडीसी अथॉरिटी न जानो गया म त सिककनि सामो
মতো খগৈ সম্পূর্ণ বড় সিরিং সিরিংকা বিসিং থেকে চুপচাপ খাইনা নাই মানে তাঙ্গে বড় ডিএম এসডিএম তাঙ্গে গভর্নমেন্ট জানো গিয়া এডিসি অথরিটি জানো গিয়া যে মাত্র সাইমাকা এডিসি অথরিটি চিঠি রিখা চিনি বরম গোনাং সিএম চিঠি রিখা তাবো এডিসি অথরিটি নি বখাতে আবাহাই তাবো বরক তো উইদাউট নোটিফিকেশন উইদাউট নো অবজেকশন সার্টিফিকেট নো অবজেকশন কাগজ নাই ওই নবরক আবাহাইকে খগৈ রিখানি যে নমছে সামানি ইনকে তাবো বরক ও যে খগৈ রিফানো যে ফাইনাল নোটিফিকেশন তো উঙ্গি থাকা তাং ইনকে 2025 31 ডিসেম্বর বিসিংকা আবো ফাইনাল খাইনান বাগে বরক ফাইনাল নোটিফিকেশন রেখা রমানি ইয়াকলো তাবো এডিসি অথরিটি তাবো তিনি 6 তারিখ উই দংকে এডিসি অথরিটি বখাতে তামনি বাগে তাকনো কোনো কাইসা স্টেপ না হারতে গভর্নমেন্ট হইতে বা অফিসার পারফনি ইনকোয়ারি খানে নমছো আন্দোলন খাই তো পাবলিক না অবত নিনি তাবুক অর জয়েন্ট যে টিম নি মানে তাবুক যে বড় ডিক্লারেশন তুই ফেমেনে অবত বড় টিম সিকরিকো না জয়েন্ট টিম করিকো বড় এডিসি আনিকোকে এডিসি অথরিটি তামনি বাগে আসুক যে আন্দোলন নুই দংগো गोबां नोटिफिकेशन मान खबर निचु माखा नोटिफिकेशन खाने पर निचु खबर माखा इनके तामनि बागे एडीसी अथॉरिटी नि दुखाते काइसापनो टीम रहर जायको एडीसी अथॉरिटी न और नि डीएम एसडीएम ऑफिस होते ताबुको ऑफिशियली कोनो नोटिस रय बा जानक जायको चिठि जानक जायको ताबु सुक पर्यन्त ऑफिशियली चिठि थाना नांगनाय ऑफिशियली चिठि जुदि थांयाके बाहायके बरखनि और आगोकै फाइना बा आन्दोलन ठीक अब तो रिजाक याको स्टेट गभर्नमेंट नि डीएम नि थ्रू अब डीएम नि नगो आं थांगि खगैका अंके नों खजंना तो नों खासि जाना ना आबोनि बागना ताबोते चिठि रिजाक खबले आबोनि बागे एडीसी अथॉरिटी चिठि रिजाक बुखाते डीएम कोनो चिठि रिजाक सीएम डॉक्टर मानिक सानो सिमिसे चिठि रिजाक सीएम न डीएम तो संग रिमांगला अब तो नि गन सामुंजा सीएम नि सामुंजा अब ताबुक संगनाय बरक जा जानो एक ऑफिशियली जानो कथु बरक डीएम एसडीएम जानो कथु जानो का अबश्य नै छ सर ऑफिशियल जानो या गुरिन नोटिफिकेशन नखरि पाइखा अब तब कैंसर मा खाइनाय अबश्य खाइबो मानो रां खाइमा एवनाय अबश्य खाइमानो एवं अमति गोबां मा डिस्टेंट दङ आसामो हिन्दी निनि नर्थ कासार हिन्दी जे गभर्नमेन्ट अमति केतलां माने न कोर्ट थांमानि परे ताइसा याकरि मारि मानबो अमति गोबां मा डिस्टेंट दङ जोंबो थानाय चिनि बिश्रामगंज सुरि एरिया एलाकाया गोबां मा जागो जेरा थांमानि सिङाबो हाई कोर्ट खायने बिश्रामगंज हाई कोर्ट खायने आं सानो देखा आं निजे बुजानाय आरो बुजावै खायनाय तांनि खायंनाय एडिसि एलाकाना एक टुकराया अब जों सिमिया बुबागाराव फाइ बुसा फैनाय ब एलाका तलां जागा पुस्को बारिराव बुबागारा फाइ याकुं बाय फाइ गुरि फैनाय आं नंनो साकाव सां बुबागाराव सालायके डिटेल सालायके आं अरनि इंको এবং और चिनी हा जेखाने पनंटन सुरु नट ओनलि बिश्रामगंज जेखाने एडिसि एलाकानो जेनेरेल खायने नाय दङ अ जागानो चिनी सभा बुसानाय हर बुसानाय आरो न तो नांनाय ब्लेना जे कुन एडिसि एलाकाव थांगा कायने एनु सीमा नावगाराखौ अब शिक्षित नि रायदातै किन्तु और तो गभर्नमेंट नाहाया ब्ले और तो गभर्नमेंट नाया डीएम बो साइमानो बका आइन साइमे एसडीएम के साइमिया तिनी और आन्दोलन नुंनाय समस्या जिरि दंखा एसडीएम ट्रेनिंग नि मंगरि खारि थांगा तांगि खारथाना नां तांगि तंगमाया बर तिनो प्रॉब्लम खायो बेंक थां और हियरिंग नि दिनो तांगि तंगमाया ब एडीएम र क्लां थां बनि जे तंगना नांमानि ब्ला तांगि तिनि को बर तंगमाया तांगि हियरिंग नि दिनो डीएम एत बरनि मेमोरेंडम ने एक बार रिव्यू खाइलिया एत बर थांगे आरो प्रतिबाद खाइमानो तांगि बर किसाफोरनि रेस्पन्स दिलिया ग प्रॉब्लम सब खाइते बा गभर्नमेंट खायो म डीएम खायो परिकल्पितभावे दम गभर्नमेंट अ प्रॉब्लम सृष्टि खाइतंगो अब एडीसी नि जे 6 शेड्यूल न नाहादामान माया अब न साइतंब्ले माया आ माया ने बागै माया के बर तामनि बागे हाके फाइनल नोटिफिकेशन खायमते खाइमान अब बर गुफोने खाइकाता आ गुफोने खाइ माने त ता प्रतिबाद चलिलाय तंब्ले अब बागै न लामा ब्लक खाइमेसिम समस्या समाधान समया जोंको खाइनाय कुड थानाय न साइन देखाबले कुड थानाय खाइगेर न ता प्रॉब्लम तो बर सिमिया जोंबो त प्रॉब्लम ताबो लामा कासुजाक दं माने हजार बरक दिने गारि लाइमेया बरक लाइमेया अबो त काइसा प्रॉब्लम नों सिस्टेके जोंबो प्रॉब्लम सिस्टे खाइना नांनाय गभर्नमेंट प्रॉब्लम सिस्टे खाइका सल्व बन मा खाइनाय मति और बिश्रामगंजनि बरगया तिप्रा साराय रगया प्रॉब्लम गभर्नमेंट सिस्टे खाइका गभर्नमेंट सातन एडीसी एलाकानो बाद दुई जों नगर पंचायत केन शेष प्रॉब्लम शेष अता कोन प्रॉब्लम करे गभर्नमेंट सातन तां गभर्नमेंट साया तिनि तांगे गभर्नमेंट साया ছানা নাংনাইব আপনি কি আপনার সন্তানের হেলথ নিয়ে চিন্তিত? আপনার সন্তানের প্রতিভা কি ঘরে আটকে আছে? তাহলে আর দেরি কেন? 14 বছরের অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ রাজ্যের একমাত্র বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান স্টেপ আপ ওয়েস্টার্ন ডান্স একাডেমি অ্যান্ড ফিটনেস জোন। বছরে 5টি
স্টেট লেভেল সহ ন্যাশনাল লেভেলের প্রোগ্রাম অর্গানাইজ করে। আরও একটি সুসংবাদ, নতুন সেশনে 2026-এ চলছে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ভর্তির সুযোগ আপ টু 10ই জানুয়ারি। তাহলে আর দেরি কেন? সুস্থ শরীর ও মনের বিকাশের জন্য আজই যোগাযোগ করুন স্টেপ আপ ওয়েস্টার্ন ডান্স একাডেমি অ্যান্ড ফিটনেস জোন। ঠিকানা AK রোড, ব্যাকসাইড অফ IGM হসপিটাল, আগরতলা, ত্রিপুরা। যোগাযোগের জন্য এই নম্বরটি 9856093265। ভিজিট করুন www.stepupdance.in।